Wala. Hello, hello, hello. Wala Game, talaga. game. Ano yan? Nga ako. Sige. Pahingin dalawang box. Yun. Box? Takosi. Takosi, dali. Pardap Dot mo na lang. Sige, sige. Sige ka, Auburn. Yan. Game, game, Okay game, na, game. ito na, game na. Sabihin ko kung saan papasok ha. Sasabihin ko kung saan ha. Doon lang kayo. Ano ka pre? Arka. Kail ako. 3, 2. Kail ako na. Dala ka sa mid. Saka pumasok. 20. Wala sa mid ha. Meron na Sara. 3, 2, 1. RK boys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. Combo. LMP ha, LMP. R. Sige lang, pasok lang R yung manamatay. Pasok lang R. Pasok lang R. Angatayin nyo. Ibi, nagbabab ka pa dyan. Yan ka na naman eh. LMP ha, LMP. Copy. Pasok lang R boy. Ito na ha, paar na. 3, 2, 1. Gate lang, walang bababa. Paar na. Gate lang. Ayun na yung ano, cancelin nyo. Yan, sige lang. R lang. R1 lang. Apat. Ayan, tapa lang. Pasok lang R1. Go. Ayun o, may tumutundok po. Yan o. Okay, R lang. Angat na. Ela, Go. LMP, SG. R lang. Ito na o. Ayun o, baby yan o. Nice one. Cancel boys. Nice one. R1 lang. Ito po. L. Ano papasok ha? Okay. Patay na, panalo. Nalo pa ba? Andyan pa. Angat na yung team nila. Labang pa. Panalo, Ara. Labang pa. Nag-a-unleash sila. 8, 7, 6, Angat pa yung PU, yung SG. 4, 3, 2, 1. Sige lang, laban lang. 1. Up. Low tayo sa Archer ah. Tapos combo ah. Kung 1 up nyo sa brawler, makasay. Talo na, boss, ano? Up yun naman. SP 5 na. Sige, meron pa dito. Nasa R sila. SP 5. Polish pit na daw. Konti na lang yan, par. Ano si girl? SGR ha, Yung SGR. XD, boss, oh, sali nyo XD, oh. Pet nyo, ah. Girl, asa ka, girl? Wait lang, checking lang ako. Lalaglagan ba rito? Wala. Ready sa L. Compress. Clear ha, L. Clear. 3, 2, 1. Pasok L. Nasa R sila ha. Flashing R. Pagugot ha, pagod. Yung sunod. Yung pababa pre. Set IGN, si Kaka. Yots. Uy, mga ano. Pagugot naman. Commander na ako, pagugot pa ako. Sige, ako na magugot. Sige na. 3, 2, 1. Munod, ah. Okay, Ready, galaw na. malikod, ah. Galaw na. Bihin nyo mga FS. Ayun o. Okay, wala yung ibabalikan. Dikit lang yung mawalang BA. Dikit lang. Gago, sakto yung sali. Pamid. Ilang. Ay, sorry, akin. Hindi ako Okay. naka... 7, 6, 5, Sige, nasa mid pa sila. 3, 2, 1. Ito, L1. Ito. Mga ano, rating. Bait mo kayo sa mukha. Yan, ito. Nabibigay ko. Saan tayo? This one. Sige lang, pasok lang L. Ano tayo? Sige lang, pasok lang L. Kano boss, pasok L. LOL. Nasa mid pa Pakireso yun. Arites, Duday, si Kosi, katabi mo. CD sa akin. CD. Tabi mo lang Duday, yung Kosi. L lang, L. Ngayon lang yung commander, oh. Ayun, no? Son pa Bill, son. Ano, Yan na, bigyan nyo sa likod, ah. agad. Sa likod, ah. Bihin nyo. 7, 8. Yung pati lang. 3, 2, 1. Combo. Up. NRA-team. Hindi lang, laban nyo na. Gate lang. Bandang L2 side lang kayo. Kaya pa? Nagyata kayo. O, SP 5 na. SP 5, pasok ka. Tayo saan? Kung na kayo sa kill, so... Oh, 120. SG nasa mid ha, SG nasa mid. Pasok R. Pasok R, boy. Clear R. Andiyan na, packet na sila ha. 7, 5, Sige, inubos ko yung skill. 3, 2, 1. Galaw na, boys. Nagagad ako, di ako na-receive. Commander.
Saan na si Sige Pikit? lang. Palag lang. R. Wait lang ate, sorry. Okay pa. Okay pa sa May R. tumatawag eh. Sorry. R. Hindi pwedeng hindi natin sagutin. Game, Lamang pa sorry. rin, lamang pa rin. Check na lang ako kung may pumasok ah. So, R. Ito na sila. Andiyan na rating lang. Rating lang yan. Bilang. Pasok lang R. R lang, R boy. R lang, ano ko na yung pati. Shit, naglag Okay, ako. pasok lang R. Ito oh. Ito, yung buhay to, yung barcode oh. Ay, pansin oh. Oh, pansin. Ito oh. Portal. Ay, di pansin eh. R-box. Okay. SG, pangat na SG ha. Pangat na SG. Wala nang papasok yung mga namatay. SP nga yung party ko. Patayan yung si Kosis lagi boy. Nasa akin yung box niya. Kaya? O, sige. MF na SG ha, MF na SG. Copy. 54 minutes ah. Okay lang. Pasok R. Ready. Press. Repeat. Copy and Ro, thank you Ro. 1 pa, R2 na. R2 na MF boy. sila ha, MF. R2 lang, makinig. 40 minutes yan sa time holder. Yan. Sige lang. Ready lang. Okay, wala pa Okay, ito konti. na. Macro dito. 3, 2, 1. R3 na. Galaw na. Okay, M. Gold R. 10. Okay, wala pa MP. Ito. 3, 2. Tara, pasok pa. Salpak. IC. Combo. Up. Yan, pasok nyo. Lapanan Pasok nyo. mo, tagad nyo. Sige lang. Laban nyo pa. Bibigyan mo na kayo dyan, Epe. Okay, bibigyan nyo lang. O, 3, 2, 1. Ito sila? Oh. Ito po, Sige subok. lang, resto lang. Resto, balik. Resto nyo yung Kosi. FS, para makaresto din. Ang Saan bawas kami kayo ha. nag-ano Walang re-revive. Guys, wala ka agad magre-revive. Sinabing walang revive. Naparevive ako. Napindot. Kalma nyo lang. Ito yung Hazel, saka yung Kosi, pakiuna. Retus time. Ito na oh. Ay na. Bawas lang. 1. Up. 2. Up. 3. Revive na guys. Revive na yung mana namatay. Yung mana buhay. 18 lang yan. Kaya pabot niya na. Revive. Hagdan lang. Check ako ang slow burn. Pati ko nag-revive. Sige. Parang Clear mid ha, clear mid. mamaya. Huwag tayo ng unit. Sige dyan boy. Patay sa L. 3, 2, 1. Pasok L. Hello? Okay. Hantayan. Wala pa naman nag-OT. Sinaya. 13. Okay. 13. 3, 2, 1. MH na. Okay, sige na. Pasok. Malungkot si Yots. Walang ano eh. Wala na tayong party ba? Roro. L3 lang. 13 oras. L3. Huy! Ito, O, meron magtituan. 10, 9, 8. Tara, angat na. Swordsman, roller, kaliwat kanan. IC. Sige, bumuso lang. Doon na kaya. Sa OT na. Salpak nyo. Okay, OT. Sagad Combo. mo. Nice one. Sila. OT. 13 naman yan, 13 yan. Ora pagkat sa likod. OT pa oh. OT. OT pa, OT. Dito na. Nice one. Trabaho EPS. Walang magre-revive. Gate. Trabaho EPS lang, trabaho EPS. Alam, sinipang ito. Bigyan mo ako, be. Bigyan mo ako, be. Wala akong slot boy. O, pwede naman ka no, Kings. Wala ako. PU pati to. Dalawang EPS. Bawas dyan muna. Okay. Bigyan nyo si girl. Wait kami. Sarili ka lang girl. Para lahat ng walang party. Si Roro. Ay, patay. Yan. Wala na, pwede na. 3, 2, 1. SP. SP na. Revive na kayo, revive yung mga nakaano. SP na muna, SP. Pahis muna ng party. Game, sabay. Iyot. Pasaling mo na yun.
Ato, si Chichi, oh. O, Chichi, doon ka. Press archer yan. Muna kayo, ha. Sa nurse, okay. Tapak portal. Tapak portal. 3. Wait lang, ha. Check ko lang yung sa L, ha. Wala, oh. R kayo. Ipat R. 3, 2, 1. Pasok R. Meron dyan kalaban, wala. Montok. Bakit bumaba, Yuts? Meron dyan. SP lang, boy. SP lang. Ito, sa likod, oh. 8, 7. Laban na. Palagay nyo na. Palagay nyo na, boy. Palagay nyo sa arm. Laban nyo lang. Pasok lang ara. Ubus po, nakikita nyo. Pag nakikita yung puro Philips lumalabas, oh. Sabihin, panalo pa yan. R lang. Okay. Ayun na, raid team ha, nasa gate. MH isa. Okay na. May party na si, Yot. Manggagaling R2 ha, boss talk. Sige lang. Wala daw nobis si Yuts. Yeah. Eh, pag ganun, Ayun na, R2 na. Server list tapos sa, Raid team. Balik. Si girl. Huwag na kayo Hindi makit kasi dyan, baka pwede yun. minus points tayo. Kasi pwedeng yan. Wala tayo po ka. Huwag kayo makit dyan boss ha, baka minus points tayo. Oo. Pagka ganyan guys, bili kayo. Compress, 3, 2, 1, MH. Pamig kayo, pamig. Syndicate, unahin nyo na yun. Pamig. Limit. Ay, L. 3, 2, 1. L. Kasi, up. Combo. Up. Sige lang. Cancel pa. Sige lang, laban nyo lang. Kain kayo. Nice one. Pasok lang L yung mga namatay. Pasok L. Ito ay build kami yun. Yan, nice one. Ilang, L, yung mga namatay. Dahil dito, boy. Go. Uy, nawala ulit si girl. Pasok lang L. Nadidisi si girl. Ayun na, galing ha. Okay, ready? 1. Up. Cancel, boy. 2. Up. Nice one. Pasok lang L. Ito, kaya pa ma-resu? Ay, team. Kosi. Sige lang. L. Ubus pa rin yung team natin. Left. Sige lang. Sabayin nyo na. Patripin nyo na rin. Wow. Spring good. Ice cream laming. Ilang. Kain pa. Hindi yan. Wala na papasok. Okay. 7. Hindi yan. Saka yung Boji. Sabihin ko na. Oh, SP na. SP na tayo. Doon pa rin, Tox, ha? Doon pa rin. Sige. Okay na. Ito pala, oh. Yan pala, dalawa ulit. Chi. AST. Kaya nyo sila yan dyan. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ayan sila yan dyan. Malalaki na yan. Ichi, dyan ka. Yuts. AST. Sana. Ito girl. Easy yan. Press. 3, Nasa taas pa rin ako. 1. Hello na, boys. Galaw na. Check ako ya, ng L. Ay, dyan. Nasa Mid lang kayo. nasa labas pa. Mid lang kayo. L daw. L. Yan, mga ultok kabil. Thank you, Ben. Nice Wala one. si Yuts na. Yan, Balik mo laban si nyo, ano. laban nyo lang, boss. Laban nyo lang, boss. L Moja. Nice one. L lang. Wala mo nang gagalaw, ah. L lang. Ang hasty, boy. Okay na? Happy nyo? Presan. 3, 2, 1. Baba na, boy! Baba na, huwag ginantayin. May top kills dito, hinahabol ng points. Ano? Ban. Up. Ayun yung Ls. Sabihin na, muna. Nakalto ko, gago. Laban niya. Yung KKK. Sabihin ko na. Mortal Alex. Sabihin ko na rin. Patay, gago. Laban niya pa. Angat yung maid, ah. Angat yung maid, pagkaya. Ano, nabihin ko na to. Ang putang kulip. Sige lang, dyan.
Laban pa. O, wala namang, ano papasok ah? Apak lang portal. Andiyan pa, mid. Patay pa yung buhay. SP na girl. Girl, SP ka na girl. Kita ko yung girl. Okay. Wait lang, checking lang. Checking lang ako, checking lang. Okay, R kayo, R. Pasok R. Pasok R. MP mid ah, MP mid. Copy. Ay, hello. Ayan na, party ko. Okay lang. Salpo ka na mid. 3, 2, 1. MH. O, lahat ng MH mo yun na. Go Pamig na. mid, go mid na. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay. Okay. Kain. Kainin nyo. Alam mo, pagkain na. Mukbang. Ano yan? Bilang, mali pa. Pas na lang. Nakikita ko ng 60k dito ah. Alipiti, Chichi. Di ba nasa Discord ka? Di mo. Party finder ka. Hello. Mid pa. Mid lang. Kita tayo sa mid boy. Ano nga kaya siya alis dun? Mid. Asa mid. Ibigyan ko ito ng tubig. Asa mid. Ayun o. Nag-recon na ako. Hindi makabili. Ang labas yata ng Iro boss. Saan pasok pa tayo, boss? Mid. Sa mid. Ganyan tubig. Ayun o, si Roro. Lalakad. Okay na? D. Asa ka na? GI. 3, 2, 1. Aba na ka. R. Ayun na. Ready mo, Obe. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 7, up. Okay na mga mobs so. Ubus na. Level 150 na kayo no? R. Ano, max na kayo? Pop na? Ito pa, meron pa. Oo, level 150. Oh, balik na, R1. Ay, box, parang farm lang tayo. Andiyan na, galing R2 ah, raid team ah. Raid team, R2, raid Salubungin team. nyo na to. Salubungin nyo na to. 18 ba yan? Nasa R2. LMP. Wala papasok ha, walang angat ha. Angat na MP ah. Okay. Baba, mid. Mid tayo, defending, score muna. Ayos, ito na. Wala, o, sa L. L na sila, MF na. Copy. Ito. Up. Okay, klasin nyo, boy. Klasin yan. Pa, L2 pa. 40, ano yung boy? 46. Verify pre ah. L2. 46 ah, 46. Sige lang. Copy. O, lahat ng buhay pa L3 na. Yan, tara. Lahat ng buhay. Dalawang party na. Wala na papasok ha. Survive na. Diretso na natin, paubos na Hinamatay lang. Tara. Bawas tayo. 46. 3, 2. Unahan mo ang stubborn. 46. Pasok. Yan. Nag-OT na sila, nag-OT. OT hold sila. Sa OT. Maraming pagkain yan, no? Okay. Mabuha na, 46, 4 seconds. Survive. Ako namatay mo. 43 ah. Tara, yung OT. Kaya? 41. Tara. Ano misaya, BB. Double space Wala, pa hindi lang. na kaya. Ayan, boy. 35. Tara. MH nga bitawagan. Very easy, no? 3, 2, 1, MH. Saan tayo? Unahin mo, OT. Unahin mo sa OT. Tara. Pinog mo MH. pinog. Saan ba left fight? Bid, Di na kaya. Nag-meet stop boss. tayo. Hindi, check mo lang. Laser na nga. Hindi na kaya pala eh. Tox 43, dapat nasa taas na tayo, Tox. Ayun o, 06 o. Wala, hindi kaya. Nasa gate pa lang ako. To. Pasok. Sige, ubusin nyo. Audition tayo, boy. Sige, ubusin nyo. Ito. Nabi ko na yung OT. OT. Wala. OT. Ito, Moti, oh, nakapindot. Kami nagko-command, boy. SP revive.
Spare 5 na, kills na, wala na yan. Spare 5, best, spare 5. Okay na? Okay, nag-SP na, SP na. Okay, pasok ni. Pasok ni, pasok ni, pasok ni. Ito ako natulak. Pasok ni, pasok ni, pasok ni. Pasok ni. Nasa labas pa sila, Tox, ha? Point lang pagka namatay. Labas pa sila, nasa labas lang. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang, sige lang. Wait lang guys, wala pa ako pinapakuman. Saan nyo kalagad? Nasa kalaban? Nakasabi lang, nandun sa labas eh. Timan nyo. Nasa labas pa, nasa labas pa. Makalabas din si Yots. Wala pa, Tox, wala pa, Tox. Dapat sabihin naman namin, kaya kami scouters. Kills tayo guys ha. Apak pa lang SD, ha? Okay, full box na kayo. Tingnan kami city pre. Dami naman eh. City lang, pabox. Ayun na, papasok na sila, papasok na. Oh, 3. Pile tayo. Okay. Oh. SD 3, 2, 1. Ayan, habol-habol na to boy. 1, up, 2, up. Angatan nyo. Angatan nyo pa kanan. Pa kanan kayo boys. 1, up. 1, 2, up. Ubo pa rin yung nasa agad sa baba ah. Ando na kami sa pa L2. O balik sa R1. L1 box lang, L1 box, L1 box. Pareso ako, tasty. Mataubos ang pati Best, natin. Elise, ito yung Cosi. Kaya ba? L1. Yung Cosi. CD sa akin, CD. L1 lang. Uy! L1 box lang. Tingnan sa amin, na-busy ako. Sige lang. Ayun na, rating. Sige, Ready. sige lang. Tapa lang. Rating lang yan. Cancel lang. Oo na. L lang, L. Hindi, ba pumukha nyo? Okay, nice one. L lang. Yung Immortal Jaws, tabihin ko na yan. Nice one. Hindi lang, L1 lang. Andiyan na, SG. Laban lang. Wala pa rin buff yan mga yun, no? Palagay nyo lang. Kaya pa? Pasag na yata kayo. Kaya pa daw. Papasok lang, L. Pasok lang, L. TC ka pa. Sige, unti lang tapo. Pasok ka, L. TC ka, boss. Hindi lang. TC ka pa. Tukoni, oh. Ayan, moda. Nag-SP, ha? So, Mataubos ang pati natin. Yan pa, rating. Walang tulala. low. Boji pa, uy. Pakakombo. Boji Gago, pa. rinig ka naman, Tox, kanina. Hello. Rinig ka. Rinig ka nga, par. Rinig ka. Hello. Ayan pa, sila, Meng. Hello. Rinig ako? Rinig ka nga, par. Rinig ka. Wala akong marinig. Actually, Marinig ko eh. Wala akong naririnig. Wait lang. Kaya magpapalit lang ako. nasabay kasi. Sabihin mo like, papalit ako sa dito. Ay, dito na. Ayun, okay na. Ayun. Ano PU to? Wala namang patalo sa akin. Oh, wala na, bus na. Kaya na lang, last two. Kakill N. Hindi mo OT yan ha. Over na. Ganda po. Cancel, oh.
Ito pasok lang L. L na. Sige lang, putripin niya pa. Sige lang, 1. Up. 2. Up. Laban niyo lang. Laban niyo, marami pa yan. Marami pa yung boy, amatan niyo boys. Amatan niyo yan, 1. Up. 2. Up. 1. Sige lang. Kaya pa. Pasok lang L. Lamang pa. Lamang pa. Pasok lang L. Pasok. L. Okay, sige. Sige lang yan. Pasok lang yan. Pasok lang. Hello? Okay pa, rinig. Tuloy mo lang. Pasok ka. Wait lang. Pressan. 3, 2, 1. Main. Okay, L2 lang. L2 lang. Para dip na tayo. L2 lang L2 lang. 2 seconds. Santayan. 5, 4. Tigitan nyo kagad makro. 3, 2, 1. Ano tayo? Ay, piyo naman pala. Dito lang. Kaya yun na yan. Huwag nyo na babayin. Stop. Okay, RTR gitna. RT ko kaliwa. Forty. Copy. Inyo kagad pas Yan na, 3, 2, 1, bay nyo kagad. 1. Up, reso 1. Hindi dyan ka lang. Kaya ililis ko sa carry Ano pala Ano ba? 70. Ito kayo style wag na mag-inspire sa lahat. Oh, walang PT si Chichi. Uy, Dino! Dito ka boy. Ano tayo dyan? Bawal lumabas na walang klase. 90. Na. Ready. Oo, anak ko. Wait. Dito lang Wait lang, dep lang. Nakapas ano yun? Pas CD. Mabilisan lang, macro ko. Magre-re-image tayo. Low. Ako susilip. Image na yun. Macro. Image na te. 3, 2, 1, MH. Nag-image na. Okay. Ayaw nyo Ayun ako, be. Hoy, uno. Diyan na kayo. Malaki mo tumikit. Diyan lang kayo. Slow burn Andiyan na MP, andiyan na SG. MP. Pabielo. Andiyan na MP Alis na to, alis na. Di sa akin yan, boy. Ito, yung Gio. 1. Up. 2. Ayan na. 3. Up. 4. Up. Gate lang. 1. NISG. Ano magre-revive ba? Andiyan na SG. Pabawas pa. 2. Up. 17. Pati lahat ng buhay. 1. Up. 2. Revive na. Ano oras yan? 17. So tayo na... Check lang ako. Portal. 17 pa naman yun. Double click lang tayo. Center. Mid. Ano? Mid. Present lang. 3, 2, 1. MA. Ilang muna Tara. Mid-laser Dami na tayo mid-laser. Andito na MP Andito na MP. Low flat. Nakukuha na nila. Ilang. Sige, sagad nyo. Dito na MP rin. Sagad nyo na. MF. Ikaw nga, Alex. Logo. Party ko. Apsuy kasi. Apsuy boy. MS. Thank you. MP nasa nasa mid. Sige.
Asa mid ah, MP, andyan na. Ito araw. SD. Itimaw. Chichi yun. Kurat talaga. Kala ka dyan. Clear R, clear. Andyan na rin yung SG, pangat SG. Kawawa naman to party ko. Lang ba? Ayop yan. Ano may gold? Bibili ako sa labas. Anong gold tong kosi? Kapatid mo na rin. Revive ka. Ito. Ang bihilo na yan. May pati P.
tayo mag-ano. Sherwan, Sherwan. Get, mapadrop PU. L2. Yan. Ito na, oh. May nakakatok. This one. Diyan lang kayo, L2 ako lang si Silip. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Nasa kabilang side lang sila. Nag-aabang din SG. Nag-aabang din SG. Nag-aabangan niya. Ayun na, umangat na SG ah. Ayun na, nag-MF na, PMF na, PMF na. 5 seconds dyan. Delay. Ayun na, umangat na. Bilis, bilis. OT, OT, para maka-OT ako. Yung arte, bigit na sa akin siguro. Kalate, kalate. Mga nakadain na. Sige, sa OT. Sige. Sige, mga nakadain na sa OT. Ay, nag-aabang sila, nag-aabangan. Isa, nakabigay ka. Kasamahan sila dyan. 80, Okay, okay, nakabigay na. Ayun, yung an. 90, 90. 90, 90, 95. 95. Pina.
Sige. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Umiyak yung ano, hindi nakakin. Sorry. Kunyari di naririnig eh. What na-expire yung 3, SP ko? 2, 1, MH. Mid. O, drop na lang kayo dyan. Hindi may sobrang CTPU. Kapawa na yung panty ko, mag-dropan nyo naman. Ayan, sige, laban na. Pamid. Wala. Ito, pamid. Naman lumod din yan. Ay, sorry. O, para na. Naman loob daw. Ano? Ilang R lang. Patay boy. Arites, ano mo na gagamitin yun? Ikosi. Yung body ko. Nakombo tuloy kayo. R lang. Pasok R. Ito yung kalaban. Snowbird. Hello SD. Wait lang ha. JM please, kalma lang. Yung party ko walang enemy. Okay, compress. 3, 2, 1. Yung may MH. Mid na. Okay, go mid. Yung wala pang MH, dito lang. Yan. Go L. Go L na, L. Mid MP ah. 20 mata. Ito, rating lang ito. Kaya ano ba laro? Okay dito, si Boji. Okay, ulit. Iya, Nago, Job. RSGR. RSG. Ko na yun. MH R na lang. 5, RSGR. 3, 2, 1. Walang atras. Kain na. Kitable na yan. Kain na. Tapal pa. Kain na. Cancel. Pag wala kayong skill, trade nyo. Pag wala kayong skill, trade nyo lang. Eh. Pasok ka. What do you buy? Parites. Pasok ka. R lang. Yung ano, pakipansin no, pang-iyo yan. Low. Ito, sa macro ko. Low. Yung ano, ayun no. Okay, compress. 8, 2, BA. 1, MA. Para 2 side lang tayo konti. Kunyari, magkano kayo? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ready? Balik na. 1. Up. 2. Up. Box pa. Nalikunod kayo ng rating. Ilang, laban pa yung mga boy. Laban pa. Sige lang, buhay pa. Try pa buhay. MP pangat din MP dyan. Pasag yata. Spare 5 muna. Ready sa L. Pasok L boy. Tayo dito sa L. Low. Ayun na, puro ano yun Puro OG ata pa. E. Na L. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na. Laban na. 1. Up. 2. Up. Ayaw mo niwala sa akin. Hindi mo kalaban. Lang. Tapal lang. Pasok lang L. So, sayang naman to si Ai. Yan. May utang ka sa akin Sit Elang. Recover tayo. Sag. May ka agad boy. Huwag nyo natin. Tangina, di pinusin yung Ai It's hard to. Big start. Wait na boy pala ako. Okay, compress. 3, 2, 1. Ito na. Liming. 1. Up. Huwag yung atrasan boy. Binibili na ng FS tirahin nyo na lang. Gate pa. Nice one. Pasok lang L. Ano matay boy. MPR. Sige lang. Copy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Punta pa lang yun. L pa rin. Dyan sa L, pa L. Ayun na. Gate. 1. Up. 2. Up. And 2. Okay, mata nyo. Pa L2 daw. Ayun o. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ayun. Ito pa. Yung mga rating pa. Rating pa daw. Rating. Patayin yung rating. Bus pa rin sila. Ano ba yan?
Ilan pa tayo ano dito mo? Ay, hindi Alis ko. sa info. Good Ito pa, idea. ito pa, gig. 1. Up. Wala, gago, bus kayo dyan. Puro yung mortal. Experiment lang. Experiment. Ang sakitan. Apak. Experiment. SP. Hinaba yung mic ko. Kung hindi makasunod Hatak daw Kaya yung na FPS. vitamins. Hatak daw. Yun na. Wala namang Friend sila nakatak. stock, skill friend. 3, 2, 1, mid. Double stop lang. Double space ang. Tama yan. Tama. Umakit ng MF na, pa-MF na to. Copy. 3, SG na, SG ah. 1, MH. Palag na boys. Palag na. Ako tinututukan ng kaya eh. Yung... Pansinin nyo. Kailan laban niya pa? Oras. Gotti, wala pa naman no? Wala pa. Gotti. Sige. Revive na yung mana natin. 16. Kapasok tayo, Arm. Check nga ako doon, pre. Sige, wala, clear. R. Asa mid ang ano, MP. R tayo. Na oras? 16. Okay, wala po. 8, 2, 1, MHK boy. Okay, oh. Tara, dito. Na, laban nyo na. Kaya na ba? Wala. O, Arto. 16, no? Dikit lang yung party ko. Bosses. Party ko. Dikit lang. Dikit lang ha. Arto lang ha. 16 ha. Mas maganda pag tayo kukuha. Yan yun. Hindi tayo abot yan. Bawas lang. Bawas lang. O, sige. 3, 2, 1. Image na. Tara, MF. Okay. Oti lang. Kilo Oti. 3, Di abot. 2, 1. Tapos yun, di abot yun. Sigado kami. Wait lang. Hold down lang image. Wait lang. Hold down yung image ko. Checking lang. Oh, check ako sa ano. Check ako sa edge. Wait lang ah. Lang. Dito lang. Diyan sa ano, ng e-bike. May MP ka na. Lex, likod niya, ano ah, sa baba ah. Sa baba niyo MP. Sa baba niyo MP ah. Eto, nakaabang ah. Kakatingin niyan. Ayan, kahit anong box mo. Okay, wala pa MP. Ito, Pio. Okay, bakal pa lang. Difference. Anong dip? Push nyo. Yan na, rating mo. Ay, hindi ko naurasan yun ah. 16. Isa pa. Parang nasa 16 nata yan ha, 16-15. 16 na. Ubus na. Ang dami ko pa sa loob.
Dalawa, isa. Oh, bakit na ako? Iwan pa, MP. Agon, naipit ako. Yun, buti na reason, nice. Ako. Clear L. Kote ko na. Okay, ubusin niyo Pats muna. Ubusin niyo Pats. Okay na. Patay niyo na.
70. Mga party ko. Dito kayo sa kaliwa. Kay Kosis. Hirap niyo i-BA. Ano nyo, pupunta pa kayo ng Sunday sa Esmeralda. Parang di mo naman ako kilala, Tok. Oh, gago. Para sa lahat yun, huwag ka masaktan. Eh, ako yung nilapitan mo eh. Baka scouter. Pemich nga ako, pemich ako. Ay, wala akong image. Sabi, huwag ka na mabas. Wala pa, nag-flashing na. IMH ko. Wait lang image. Sabi mo na ako. 3, 2, 1, okay na. Wait lang, boy. Game 8 na ungkoy. Ay, gagi. Ang 3, 2, 1. Wala naman ako. Ayop ka, Kasoy. Wala pa. Pa level 20 VA nga. Sino meron? Ito, Demon. Takot ka ata eh. Demon, ako nyo. Uy, mag-image kami. Okay, wala pa, clashing pa. Tara dito, ako nyo. Bully ni Ming yan sa top 2. Pakunatan tayo dito, Demon nyo. Ubusin natin yung pulis nila. Okay, hindi na mabul yan. Top 2 lang inaabol niya, top 2. Wala pa, wait lang. Kaya, pa-image na ako. Image. 3, 2, 1. Wala pa. Gusto kay Kaloy? Eh, bilhin mo ko, be. Bilhin mo ko, be. Dito ako sa tabi mo. Ay, nako. Walang hihinga. Walang utot. Rally, galaw kayo. Mamaya, sabihin nyo, Jogging. back view. Para mag-jogging. Rally. Ano ta, 2 minutes na lang. Ano, rally. Wala pa. Jogging dyan. Wala pa. Pinas na rin. Pinas ah. Bilhin mo ko, be. Uy, dry run pa lang, bossing. BL. BN. Nice one, Debeli. Camp pa BN. Nandito na MP. Ina. Low flat. Low flat. Ay, sorry. Wala pa. Rating na yan. Rating na yan. Wala. Yeah, atin na yan. Wala na. Ito na, SG. Kasi may kasi. Oti. Oti daw. Oti, wala na. Oti. Uy. Naglalakad sila sa ambon, no? Parang tanga. SP na kills. Kaso, Party ko. Meet tayo. Score kayo. Beat. Tayo. Grabe yung top 1, cheater. Hindi ka nga. Easy there. Grabe yung top 1, cheater, eh. 8 na naman sa trabaho. Pero panalo naman. Score. Ay, dito po. R1, L1. Ano ba? Dito sa L1. Roro. Isip ka, Lex. Wala na. Ano boy? 20 plus Dalawa. yung MF. Order.
40, 50, 70, 70, 70k? Putang 125, 120 anong 90? 150. Eh, Uy, 300 tama. 150 times 2, 300 na. And guys, shoutout sa mga nanood. Nice D, nice D, nice D.